अस्सलाम वालेकुम। मेरी सब तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बल्कि हम सबको ऐसी हज़ारों ईदें देखनी नसीब करे, आमीन। और हम सबको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन। बस मैं आप यही कहना चाहूँगी, ईद का दिन आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कैसे कपड़े सिलवाए और कैसी ईद आपकी गुज़री। तो मैं भी आपके साथ ये शेयर करूँगी। यहाँ मैं अपने कपड़े और अपनी बेटी के कपड़े, ये सूट मेरा था जो मैंने सिलवाया था। मैं एक और पहले भी बताया था, मैं एक और सूट लाई थी जो कि ना तो दर्जी ने सिया ना ही दर्जन ने, क्योंकि मैं काफ़ी लेट लेके आई थी। तो बस ये एक सूट जो मैंने पहले ही ख़रीदा हुआ था, फिर मैंने यही सिलवा लिया। और दूसरा सूट जो मेरा बेटी का है, ये बहुत खूबसूरत सूट है। ये इसका इस पे बड़ा शीशों का काम हुआ हुआ है। ये मैंने पहले भी बताया था कि तस्वीर में इतना वो नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा या साफ क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन देखने में वैसे ये बहुत खूबसूरत है। ये देखें, इसके ऊपर शीशों का काम हुआ हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये सारी लेस उन्होंने लगाई हुई है। तो अब आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सूट कैसा लगा, मेरी बेटी का, और आप लोगों ने कैसे कपड़े बनवाए, फैंसी या लॉन के या कॉटन के। क्योंकि हम सब ने तो लॉन के ही कपड़े बनवाए थे कि गर्मी हो गई, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि कैसे एकदम मौसम चेंज हुआ, आप भी सब जानते हैं। और बिल्कुल ही मौसम बदल गया और इतनी सर्दी हो गई कि सोचना पड़ा कि अब क्या पहनेंगे। छोटे बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत मसला हुआ, और जिनके बच्चे छोटे हैं वो तो वाकई परेशान हो गए होंगे। क्योंकि मैंने भी अपने छोटे बच्चों के लिए टी शर्ट्स ही ली थी, लेकिन जब मौसम बदला तो मुझे दोबारा से उनके लिए बाजुओं वाली शर्ट लेनी पड़ी। इसी तरह और बहुत सी माएँ हैं जिनको ये मसला हुआ होगा, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको उनके लिए अंदर के लिए हाई नेक लेगिंग और वगैरह लेनी पड़ी होंगी। लेकिन ये सब अल्लाह के काम हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान भी बहुत अच्छा और ठंडा किया, और आगे से ईद भी बहुत अच्छी गुज़री। हम सब की मौसम ठंडा रहा। अल्लाह का शुक्र है कि सब का रमज़ान खैर खैरियत से गुज़र गया। अल्लाह ताला हम सबको आइंदा अगला रमज़ान देखने की भी तौफीक अता फरमाए और हम सबको सेहत और तंदरुस्ती दे। तो यहाँ मैं अब आपके साथ शॉपिंग भी अपनी शेयर करी जो मैं ईद से पहले लाई थी। ये मैं कुछ शीशे के बाउल लाई थी घर के लिए। आपको पता है ना कि ईद पे तो आना जाना लगा ही रहता है। मेरे पास थे काफ़ी बाउल, बस कुछ तो टूट ही गए और कुछ थोड़े से ख़राब थे, जो कि मैंने सोचा कि अब मुझे नए लेने चाहिए, तो मैंने इसलिए ये थोड़े से बाई के थे, जो ये मुझे बहुत मुनासिब कीमत पे मिले थे। तो ये वाला बाउल मुझे तकरीबन 200 में मिले थे, ये वाले दोनों बाउल। और वो जो ये और एक दूसरा है, और जो दूसरा साथ था वो जो मैं छः लाई थी वो भी मुझे तकरीबन 600 में मिल गए थे। तो ये बड़ी मुझे मुनासिब कीमत पे लगी और मैंने छोड़े नहीं, क्योंकि मुझे इनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो यहाँ ये मैंने प्लास्टिक के भी बाउल लिए थे, ये भी मुझे 600 में ही मिले थे। क्योंकि पहले जो मेरे बाउल थे, आपको पता है कि आजकल प्लास्टिक भी इतना ख़राब आ रहा है कि पता ही नहीं चलता। वो भी मैंने तकरीबन 1200 के लिए थे, लेकिन वो सारे ख़राब हो गए। वो अंदर से पीले पड़ गए, लाइनें पड़ गई उनमें, जो कि बहुत ही ख़राब लगते थे। तो अब मैंने ये इतने महंगे नहीं लिए, क्योंकि ये आम इस्तेमाल के लिए लेने थे मैंने। तो अब मैंने ये नॉर्मल ही रेंज में लिए। तो आप बताइए, और कैसी गुजरी आपकी ईद, आपको किस किस से आपको ईदी मिली। अब क्योंकि ये ईद तो बच्चों की ही होती है। बच्चों को जब हम भी छोटे थे तो बहुत सारी ईदी इकट्ठी करते थे, मामू चाचू ताया से, फूफो से, खाला से, हर किसी से ईदी मिलती थी। अब तो माशाल्लाह हमारे अपने बच्चे हो गए हैं, तो बस अब ये बच्चों का टाइम है, वो ही ईदी लेते हैं। तो आप भी कमेंट में ज़रूर रहेगा कि आपको कहाँ कहाँ से ईदी मिली और कितनी ईदी मिली और आपकी ईद कैसी गुजरी। अल्लाह करे सब की ईद अच्छी ही गुजरी हो। लेकिन मैंने जब आपको बताया था पिछले भी अपनी वीडियो में कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं जा रही, इसलिए मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए भी मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। आज भी मैंने 2 दिन के बाद ही वीडियो डाली है, क्योंकि कुछ मेरे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का भी मसला हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। तो मुझे ये बस समझ नहीं आ रही है, कुछ मेरी सर में भी थोड़ा सा
یہ کہہ لیں کہ بڑا وزن بوجھ سا ہے اور چکر سے آ رہے ہیں، جو کہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نظر کا ایشو ہے یا کہ کچھ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں گردن کا بھی ایشو ہے، گردن کا بیلنس خراب ہو چکا ہے۔ تو بس آپ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور میں آپ کے سامنے ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو اور نئے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں۔ یہاں میں نے اپنے لیے بینگلز خریدی تھی، میں زیادہ سمپل ہی پہنتی ہوں، بینگلز پہنتی ہوں کیونکہ مجھے ڈیزائننگ والی اچھی لگتی ہے، میں یہ سادہ چوڑی ہی لیتی ہوں۔ تو بس یہ میں نے اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ کی تھی، تو یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ میں نے 2 کلر لیے تھے، ایک یہ گولڈن سا تھا اور دوسرا پرپل سا تھا۔ تو بس میں یہاں آپ کو یہی کہنا کہ یہ عید اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دکھائی ہے، تو بس اللہ سے دعا کریں اور اپنے آس پاس بھی لوگوں کو جو آپ سے ناراض ہیں، جو آپ سے بات نہیں کرتے، ان کو منا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم دیکھیں گے بھی کہ نہیں۔ اس لیے اللہ سب کو راضی کر لے، خاص طور پہ اپنی بہنوں کو جو آپ سے ناراض ہیں یا آپ سے دور ہیں، خدا کے واسطے ان کو منا لیں۔ میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ اپنی ناراض بہنوں کو منا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ماں باپ کو صحت و سلامت رکھے۔ اگر ماں باپ نہ ہوں تو بہنوں کو بس بھائیوں کے گھر کا ہی آسرا ہوتا ہے، اور اگر بھائی ہی نہ پوچھے تو وہ بیچاریاں کہاں جائیں۔ اس لیے اپنی بہنوں کی دعائیں لیں۔ یہ اسلام میں بھی ہے کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھو، اپنے ماں کے اپنے خون کے رشتوں کو سب سے آگے رکھو۔ اس لیے اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھا کریں، ان کے گھر جایا کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں، کیونکہ بہنوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ آپ ان کو صرف خیریت کے لیے ان کو ایک فون بھی کر دیں گے تو وہ اس میں ہی بہت خوش ہو جائیں گی کہ ہمیں بھائی کا فون آیا، ہمیں بہن کا فون آیا۔ یقین کریں وہ اس قدر خوش ہوں گی کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہی نکلیں گی۔ میں خاص طور پہ بھائیوں کو کہتی ہوں، اپنی چھوٹی بہنوں، بڑی بہنوں یا بھائیوں کا بہت خیال رکھیں، اور اگر آپ ان سے ناراض ہیں تو جا کے ان کو منا لیں، ان کو گلے لگائیں اور ان کو عید مبارک کہیں، کیونکہ عید کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں، مل کر بیٹھیں، عید منائیں، اکٹھے عید منائیں اور اپنے ناراض بہن بھائیوں کو منا لیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور ایسا کریں گے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ اگر آپ کس کے بہن بھائی ناراض تھے اور کس نے منایا۔ اور اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا، تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے، کیونکہ میرا ابھی تک واچ ٹائم پورا نہیں ہو رہا۔ تو میں آپ کے ساتھ ملوں گی اسی طرح اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج تو صرف میں آپ کے ساتھ اپنی عید شیئر کر رہی تھی اور آپ کو عید مبارک کہنے کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی۔ ملوں گی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔